बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 22 दिसंबर साल 2020 और आज मंगल का दिन। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशिश हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान की उन्होंने ख़बरदार किया है हुकूमत पाकिस्तान को कि मौजूदा हुकूमत ने आते ही जिस तरह बाकी सारे कामों के बेड़े गर्क किए हैं, उस तरह जो मैंने आपको उस दिन बताया नहीं था कि पाकिस्तान में पावर कॉरिडोर बन रहा है जी, और वो मटियारी से लेके लाहौर तक जो पावर लाइन आनी है। मटियारी कहाँ है? थार में। ओके, सिंध में। थार में मटियारी पे एक वो बनेगा, पंजाबी वाली मुटियार ही है, समझ लो है, वहाँ पे वो मुटियारी हो जाती है, ये लग जाती है सिंधी में जाके। तो वो जगह का नाम है, वहाँ पे जिस तरह बुरहान नहीं बना हुआ पावर का एक सेंटर हब जहाँ से आगे पावर डिस्पैच होती है मुख्तलिफ जगहों को, इसी तरह मुटियारी से भी कराची और लाहौर को लाइनें बिछेंगी। जो लाहौर वाली लाइन है उसका कॉन्ट्रैक्ट मियाँ नवाज शरीफ साहब, गद्दार मियाँ नवाज शरीफ, भगोड़ा मियाँ नवाज शरीफ, वो दे गया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। अब चूंकि वो तो प्लीत कॉन्ट्रैक्ट था, हराम कॉन्ट्रैक्ट था, हमने उसके ऊपर आके फटा डाल दिया। तो चाइनीज़ ने कहा है कि अगर आपने, वो दफ्तर खारजा ने कहा है हुकूमत को, वाटर एंड पावर को, पावर डिवीजन को, कि अगर आपने ये फड्डा हल नहीं किया तो चाइनीज़ वहाँ पे जो लोकल काम कर रहे थे, जिसके अंदर स्कूल, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई वगैरह का जो लोकल इंतज़ाम वहाँ पे कर रहे थे और उसके ऊपर खर्चा कर रहे थे, उन्होंने वो खर्चा रोक देना है। तो इनके साथ जो मामला आपने तय करना है बैठ के कर लें। जी ठीक है। अब आप कहेंगे प्रोग्राम का आगाज तो पॉजिटिव खबर से होता है। हाँ, ये क्या तो धमकी वाली खबर है? पॉजिटिव खबर इसमें पहलू ये है कि किसी के नोटिस में आ गया, ओके, शायद हल हो जाए। ठीक है ना? हाँ, खबरें शुरू करूँ, थ्रो करना शुरू करूँ खबर? जी बिल्कुल जी। कॉटन की इंपोर्ट के हवाले से खबर यह है कि मोमेंटम स्लो हो रहा है। जो आप बात कर रहे थे ना कि जो 2-4 ऑर्डर मिले हैं, जो बंगाल और इंडिया सेटल होंगे, हाँ, तो स्लो डाउन बढ़ता जा रहा है। अभी वहां पे कोरोना आना है, इस चलो उम्मीद कायम है। जी ठीक है, ठीक है, ओके। ले जनाब, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा है कि हमारे मफादात को इससे कोई खतरा जी, नहीं। ये कल खबर हमने पढ़ ली थी। जी, एशियाई तरक्याती बैंक कहता है कि एशिया पैसिफिक के जो ममालिक हैं उन्हें वाटर सिक्योरिटी के हवाले से फोकस करना चाहिए। चले जनाब, मुबारक हो जी। ज़राई तरक्याती बैंक जो है, एक बैंक है जो ज़राअत को कर्जा देता है। आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत ने उसके बोर्ड के अंदर 8 लोग अपॉइंट ही करने थे। वो यार अपने मामी फूफी ताए के नचने वाले, ठीक है ना, मेरिट तो यही होना, वो नाचने वाले कर देते। 2.5 साल में जाके बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो पाया। तो यार बंदियां की नॉमिनेशन देनी थी सिर्फ। नहीं दादाजी, काम देखो कितना बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर बहुत काम कर रहा है, वो भी कहता मैं बड़ा काम कर रहा। मिट्टी ते काम कर रहे हैं। 2.5 साल में 8 बंदे नहीं नॉमिनेट कर सके तो बोर्ड देते ताकि बैंक काम ही कर लेते। देनी तो उसने पॉलिसी अप्रूवल ही होती है, लेकिन अब जाते कर रहे हैं। बड़ा काम हमें और बड़े काम है। 2 बजे हमने सो के उठना है, फिर हमने कुत्तों के साथ खेलना है, पूरा एक प्रोटोकॉल। फिर हमने कुत्तों की मीटिंग बुला लेनी है, उन्हें बताना कि आज शाम मीडिया पे भौंकना। मुझे पता था यही शॉट लगेगी, मुझे पता था। मीडिया पे भौंकना कैसे है तुमने जाके, है जी। ले जनाब, स्पेशल असिस्टेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के पेट्रोलियम के हवाले से नदीम बाबर, वो ये कहते हैं कि 20 नए ऑयल और गैस एक्सप्लोर करने वाले ब्लॉक्स की जल्दी हम ऑक्शन करने जा रहे हैं। नौकरी पक्की हो रही है? पक्की हो रही है। अच्छा नदीम बाबर साहब अपने पाई ने, अच्छा, बेइज्जती नहीं करनी उन्हों दी, लेकिन उन्होंने नौकरी का तकाजा कि वो इस तरह की बातें करें, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है कि आप खबर दें, पॉजिटिव खबर दें, पॉजिटिव खबर दें। तो फिर इस तरह की फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं। इस वक्त ना हुकूमत और अपना हुकूमत के मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम चल रहा है कि ये ले गया, ये खा गया, ये कर गया, वो कर गया, वो कर गया। और किस शोबे में? LNG इंपोर्ट के शोबे के अंदर। 12 LNG। तो लिहाजा LNG इंपोर्ट करने के जो लाइसेंस जारी होने थे कोई होया ही नहीं।
सुभान अल्लाह, तो बहरान लड़ाई पे है गई ना। तो बहरान तो हम पैदा कर रहे हैं ना, ताकि हम 130 वाली गैस जो है वो 230 की या 240 की बेच सके। हाँ, महंगाई भी तो बढ़ी है ना दादाजी, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, बड़ी महंगाई है जी। हालांकि पॉजिटिव खबरें देने की कोशिश करें कि जी 12 कार्गोज जो है जनवरी के लिए अरेंज हमने कर ली हैं। हाँ। ये हुकूमत की तरफ से खबर आई है। अच्छा अच्छा, गैस के शॉर्टेज के हवाले से जो है वो मुजाहरे शुरू हो गए। 12 कार्गो 12 कार्गो जी कितों है दादाजी, जनवरी के लिए? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो इन्होंने टेंडर किया था ना, तो पहले 2 टेंडर के जवाब में कोई नहीं ना ऑफर आई, हाँ जी। बाकियों के जवाब में तो आई है। अब बंदा पूछे ये 12 जो है ये कितने में किए हैं, इनका टैरिफ देखना पड़ेगा। दादाजी चेक वो तो करना इसरार अभी भी $6.34 पर MMBTU पे कर रहे हैं। पड़ेगा। मुश्किल है, उन्होंने उसी टेंडर वाले से लेना है ना, और तो तो नहीं ना आना। और वो भी सीजन में। जल्दा सीजन में कुछ जल्दा जाना जहाज से नहीं रोक सकते आप, ठीक है। ठीक है ना। ले जनाब, वीकेंड पे खबर है कि 45% हुकूमत के कर्जे बढ़ गए। हुकूमत ने बहुत रोला डाला हाँ। कि जनाब कर्ज कम हो गया, ये वो 45% कर्जे बढ़ गए। जी 2 साल में 45%। जी यार जी, ये तो पुरानी ये तो खबर है। 73 साल की तारीख में कभी यार हुआ। मैंने जून में जुलाई में ये खबर पढ़ दी थी। अब हम आप दिसंबर में बैठे दादाजी, हो भैया। डाटा तो स्टेट बैंक ने आपको- दादा पोता शो ऑन रिकॉर्ड है, निकाल के सुन ले, हमने जुलाई में ये खबर पढ़ दी थी, ठीक है। यानी पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इस मुल्क ने जितने कर्जे हासिल किए उसके 45% के बराबर मौजूदा हुकूमत में 2 सालों में हासिल किए। ये है असल अचीवमेंट, देखिए ना। यानी अगर पूरे सालों के अंदर हुकूमत ने 100 रुपया कर्ज लिया था तो इन्होंने इस दौरान 45 रुपए कर्ज लिए, ठीक है। अब इनका ये लॉजिक है कि जनाब हमने उसमें से 100 रुपए का कर्ज था तो इन्होंने 45 रुपए का कर्ज ले लिया। अब इनका ये लॉजिक है कि जनाब हमने पिछले कर्जे अदा करने के लिए लोन लिया था। मेरा ख्याल है इसमें गलती है, क्योंकि अगर ये होता तो फिर लोन 145 रुपए ना होता। सर तवज्जो का तालब हूं कि 100 रुपया लोन था, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, 45 रुपए इन्होंने 2 साल में लिए और ये कहते हैं कि इस 45 में से 30 रुपए हमने पिछले कर्जे वापस करने के लिए लिए थे। क्लियर हो गया। अगर ये 30 रुपए ये अदा हो गए तो फिर 100 रुपए का कर्जा 80 रुपए रह जाना चाहिए था और 45 और 80 125 हो जाने चाहिए थे। हाँ जी, ठीक है। अब फिगर वहीं पे 145 में खड़ा है। पैसे किधर गए? पैसे किधर गए मैं बताता हूं, आज फिर हो जाए जल्दी। जी मैं बताता हूं। बुनियादी तौर पे रजा बाकर जब आया था यहां पे, नाजल हुआ था मॉन्स्टर की तरह, जब नाजल हुए थे मौसूफ, तो उन्होंने आके अमरीकियों को चीज वंडी दी ले जाओ आवाजें लगा दी थी जी। तो फिर वो हॉट मनी आई थी ना, जिसके इवज आपने 14% लोन दिया था। बिल्कुल दिया था। तो ये पता करें इसने किसको उठवाए हैं 14%। अब वो पैसे कहाँ गए? हम जो ले रहे हैं इस वक्त, जिसे कहना चाहिए 3% पे, 2% पे, 2.5% पे, इसने हॉट मनी 14% पे उठाई थी और 14% के अंदर उस वक्त 12% अफराते जर डाल ले तो 26% बनती है। ये लूट मरवाई थी इस रजा बाकर ने। तो भाईजान इसमें गए हैं हमारे पैसे। अब समझ आई पैसे कितने गए थे। ये जो हम ये कहते हैं ना हमने पिछले कर्जे नहीं अदा किए, इन्होंने सूद अदा किए और ये है वो सूद जहां पे गया पैसा गया। हेड मैंने आपको बता दिया है, ऑडिट किसी ने करने नहीं दिया ना, क्योंकि उसको लाया कोई और हुआ है और जिनका नाम लेने से बंदा गया वो ये था अग्गे टूर पे आकर। जी दादाजी, बर्तानिया में शिपिंग का बहरान आने के बाद कंटेनर्स की 32 किलोमीटर लंबी जो कतार है वो लग गई है। 32 किलोमीटर वधिया इकॉनमी जी। वड्डे काम। 32 किलोमीटर पे कंटेनर ही कंटेनर खड़े हाय हैं। हाय हाय, साडी कराची पोर्ट वेली पई, सानू फिक्र ही कोई नहीं। इधर भेज दे माल। ग्वादर वेली पई, सानू फिक्र ही कोई नहीं। भारत में मजीद आन नहीं देना कोई, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਪੋर्ट एक्सपोर्ट ਦੇ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी, भारत में मजीद आईफोन तैयार नहीं होंगे। एप्पल ने बाकायदा और बाज़ाब्ता इसका ऐलान कर दिया है। पहले तैयार होते थे, जी जी, एप्पल तैयार होता एप्पल तैयार होता था। एप्पल अमेरिका वापस जा रहा है क्योंकि वो तो चाइना से भी उठा रहा है अपना जी माल, जी, है? तो अपनी मुल्क में और ट्रम्प की पॉलिसी ही यही थी कि ये इंडस्ट्री अमेरिका में वापस आए। दादाजी, एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि 51% मर्दों के मुकाबले में सिर्फ 18% खवातीन के जो बैंक अकाउंट्स है वो एक्टिव हैं। फॉल बैंक अकाउंट्स की बात हो रही है। की वजह हो सकती वो कैजुअली पार्टी है।
وہ کہتی ہے کیش لا. سامعین اکرام یہ طرح ہے بہت بڑا ظلم ہے. وہ اپنے ہسبینڈز کے کارڈ استعمال کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیش والیاں پارٹیاں نے. لو جناب, اپنا اسد عمر دے ہاتھوں کو چنگا کام ہو جائے تو وہ بھی ذکر کرنا چاہیے. جی. اسد عمر کے پلاننگ کمیشن کے ہیڈ بننے کا ایک فائدہ تو ہوا ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے 650 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا تھا وفاق سے. نواز شریف کا کتنے کا تھا بولا ٹوٹل میں لا کے بات کروں, صوبوں کے نکال کے, صرف وفاق کا وہ تو 1000 ارب نہیں تھا جی, 1050 ارب تھا نا. ہاں 1000. انہوں نے وہ حرام نکال کے تو حلال جو رکھا تھا وہ 650 ارب کر لیا. تو پچھلے سال اس 650 ارب روپے میں سے بھی ڈسبرسمنٹ جو تھی وہ مشکل سے 300-350 ارب روپے کی ہوئی تھی, 50% لگ بھگ, ٹھیک ہے. اور اس میں سے بیشتر سیکیورٹی آپریٹرز کے لیے گیا تھا کہ جی سیکیورٹی پرووائڈ ہو گیا نا, ڈسپرس خرچ ہو گیا, آگے چلے. اصل کام پہ نہیں لگا تھا. تو اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے 5 مہینوں کے اندر 320 ارب روپیہ ڈسبرس کر دیا. اب اس کا کھرا نکالیں گے جی یہ کدھر کی ہے, گیا کدھر ہے. ہاں یہ اہم بات ہوگی. اب تو خیر سڑکوں کی تعمیر کے لیے بھی جائے تو انہی کے کھاتے میں جاتا ہے. ہاں جی. یس. ایف بی آر کہتا ہے کہ گولڈ اور جو جیمز کا سیکٹر ہے اس میں ٹیکس ایویژن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں ریونیو کا لاس بہت بڑے پیمانے پہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. ایف بی آر کا دماغ خراب ہے. کیوں دادا جی؟ گولڈ اور جیمز کے اوپر دنیا بھر میں ٹیکس ہی نہیں ہے. بس وہ ہم نے لگا دیا تھا نا, کیونکہ ڈکلیئر نہیں کر, آپ پکڑ نہیں سکتے نا اس کو. جہاں پہ چیکنگ ہونی ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ اس کے کسٹم آفیسرز کے, تو وہ نکل جاتا ہے, لوگ لے جاتے ہیں. تو جس چیز کی, یہ ساگڈار نے مجھے سکھایا تھا, جس چیز کی آپ سمگلنگ روک نہیں سکتے اس کو اوپن کر دیں. یہ ٹیکس فری کرتے اور اچھا ٹیکس فری کر دیں. کہ ہم نے تو ٹیکس لگایا نہیں جی اس پہ. ٹھیک ہے نا جی. اس کا کوئی اور بھائی اس کی رجسٹریشن لازمی ہے. ہاں کوئی اور طریقہ اپنا, مطلب آپ کے گھر میں سونا ہے تو آپ اس کی اطلاع تھانے دیں, اس کی رجسٹریشن لازمی ہے. تو رجسٹریشن کروانے آئے انہوں پکڑ لیں, بڑا ٹیکس لے لیں اس سے. اس طرح کا کوئی کام کریں. بارڈر کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یار اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. سجاد مصطفیٰ باجوہ کہتا 60% چینی افغانستان گئی ہے تو کنے بھیجی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا یار. جس کے سائلوز ہیں اسی نے بھیجی. تو جہے رستے چ بارڈر تے بیٹھے سن وہ انے ہوئے سن. وہ کہندا بھائی سجاد مصطفیٰ باجوہ کہندا, ٹھیک ہے, وہ کہندا, وہ الزام لاندا ہے, وہ الزام لگاتا ہے کہ ایکسپورٹس ہوئی ہی نہیں ہے, کاغذات میں صرف ہوئی ہیں. کاغذات میں ایکسپورٹس کا مطلب ہے سیدھی بات ان پہ جا پڑتی ہے. اسی لیے ہم نے بندہ فارغ کر کے نا تو اسے کار بٹھا دیا ہے. جی. ایف بی آر گولڈ کی اور جیم سیکٹر کی تو بات کر رہا ہے, لیکن ایپٹما یہ کہتی ہے, یعنی کہ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ ہراساں کیا جا رہا ہے ٹیکس پیئرز کو ایف بی آر کی طرف سے, جسے فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. اچھا جی. وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں. ایپٹما کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بینکوں کے ڈپازٹ 18.5% بڑھنے کے بعد 16.5 ٹریلین روپیز ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. 1650 ارب روپیہ بینکوں کے پاس ڈپازٹس موجود ہیں. نہیں بھائی جان, جی ٹریلین کچھ اور ہوتا ہے. ٹریلین میں 100 نہیں ہوتا کہ 1000 ارب ہوتا, تو 16,000 ارب ہو گیا نا. 16,000 ارب ہے بھائی. پاکستان کی اکانومی ہے یار, کو مذاق تھوڑی ہے. 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے یار. آپ ایک بات بتاؤ, اس نے جو 50 لاکھ گھروں کی بات کی تھی نا, اس کے لیے 24,000 ارب روپیہ چاہیے. شاہزیب خان زادہ نے کہا کہ 73 سال میں بینکوں کے ڈپازٹ اتنے ہوئے ہی نہیں کبھی. نہیں تو لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں دینا, ڈاؤن پیمنٹ اپنے پلے سے نہیں. 24,000 ارب پہ نہیں جائیں گے, بینکوں سے لینا ہے. نہیں 24,000 ارب چاہیے تو کیا سارے خالی ہو جائیں گے؟ سارے بینک پھر بھی کام نہیں بنتا. 16,500 ٹوٹل فراڈ تھا 50 لاکھ. 16,500 نہیں, 50 لاکھ گھر تو خیر ہونے بھی نہیں. اب وہ بلا کیا لا رہے ہیں, پری فیبریکیٹڈ گھر لا رہے ہیں, 3 مرلے کے. 3 مرلے کے پلاٹ میں آ کے ایک کنٹینر کھولیں گے, ایک کنٹینر کو ایک سائڈ سے کھینچیں گے تو وہ گیٹ بن جائے گا, اور جہاں سے وہ کھینچیں گے وہ بیٹھک بن جائے گی, اور بیٹھک میں سے ایک اور چیز کھینچیں گے وہ پچھلا بیڈ بن جائے گا. لو 3 مرلے کا کارٹ بن گیا جی. ایسے ہی ہے. اہم خبر, پی آئی اے اگلے ماہ اپنا ہیڈ آفس کراچی سے اسلام آباد شفٹ کر رہا ہے. سبحان اللہ. پی آئی اے دنیا بھر میں بند ہوتی جا رہی ہے, وہ ہیڈ آفس چکی پھر دائی. اور پی آئی اے خوش نہیں ہے ورجن اٹلانٹک کے پاکستان آنے پہ. پتہ ہے جو بھی جرنلسٹ ان پہ تنقید کرتا ہے وہ اس کے خلاف عدالت میں کیس ٹھوک دیتے ہیں. پی آئی اے کے خلاف نہیں, جو بھی جرنلسٹ جو ہے
ان کے خلاف بات کرنا تو پی آئی اے کے خلاف بات کرنا تو ان کے خلاف کیونکہ بات ہیڈ ان کا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. تو وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ ٹھوکتے ہیں, لہذا اس طرح کی آئندہ خبر نہیں پڑنی. جی ٹھیک ہے. بوڑھے والے میرا جیل کی ٹھنڈی اس پہ سونے کا کوئی موڈ فرش پہ. جی فرش پہ لائٹ اور یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوا ہوں, اب میرے اندر کوئی ہمت نہیں ہے, آپ نے اٹھایا میں نے فوت ہو جانا تو لہذا اپنے رسک تے چکنا جاؤں. جی ٹھیک ہے. لائٹ کمرشل وہیکلس, چھوٹی جو کمرشل گاڑی ہیں, 4 ماہ میں ان کی جو پروڈکشن ہے 25.5 25% ڈاؤن چلی گئی, نیچے چلی گئی. وہ پہلے کی نیزی دادا جی اکانومی کہاں جا رہی ہے, یہ دیکھیں وہ پہلے گیڑی کو. یہ اکانومی کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ لیکن یار اس کے باوجود بھی ہمیں یہ کہا گیا اور ہماری بےزتی کرنے کی کوشش کی گئی, اور وہ بےزتی والا کیا کی گئی کہ اگر یہ نہیں جا رہی, سیل نہیں ہو رہی یا سیل نہیں بڑھ رہی, یہ نئے نئے برانڈ ہیں, یہ کیوں آ رہے ہیں. میں نے کہا حضور والا معافی کا خواستگار ہوں, عزت کا طلبگار ہوں, کیونکہ اس کے بعد تو تجھے گالاں کڈنیاں نے, لیکن جن لوگوں نے ایک پلانٹ کے اوپر 80 کروڑ سے لے کے 2.5 ارب روپیہ لگا لیا ہے, میاں منشا لکی گروپ کی نہ ہے نا یار, رائمنڈ روڈ جن کی فیکٹری ہے, اب وہ کیا اس کو تالا لگا کے بیٹھ جائے. تو آٹو پالیسی 21 میں ختم ہو رہی ہے, جون میں 2016 سے 2000 وہ تالا لگا کے بیٹھ جائے. بھائی جان انہوں نے اس کا کچھ نہ کچھ تو ڈسپلے کرنا ہے. جنہوں نے اس کے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے ان کو دکھانے کے لیے, سارے پیسے ان کے اپنے تو نہیں لگے ہوئے نا, وہ بینک کو دکھائیں گے نا, بینک کہے گا بھائی جان پھر ڈیفالٹ کرنا جی تو کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ یار کمیٹڈ, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات, آخری بات, جاپانیوں نے بہت ات چوک دی, بہت انی ڈال دی, ٹھیک ہے نا. دنیا کا 3 ڈبہ انہوں نے ہمیں اتنا مہنگا بیچا ہے. اب سٹی کے مقابلے کی یا آرس وہ کیا یارس گاڑی کیا ہے, اس کے مقابلے کی گاڑی جو ہے وہ چینی اگر 18 لاکھ میں لانچ کرنے لگے, مجھے اطلاع ملی ہو. اچھا جی 18-19 لاکھ میں لانچ ہونے لگی ہے. تو پھر بھائی جان 32 لاکھ والی سٹی, 32 لاکھ کی سٹی ہے, سٹی 26 سے شروع ہوتی ہے 33 تک اوپر جاتے ہیں ویریانٹس. چلیں نہ 32 تہاڈا نہ 26 میرا, نہ 26 تہاڈا نہ 32 میرا, 28 تے گل مکا جی. 28 لاکھ کے اندر اگر آپ کو اس سے ایک بہتر گاڑی جس کی 4 سیٹوں کے پیچھے کوئی آگے ایئر بیگ لگے ہوں 18 لاکھ میں مل جائے, ٹھیک ہے, اور جس کے اندر BMW والی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر لگاؤ, تو پھر آپ سوچیں گے نا ایک لمحے کے لیے کہ یار سٹیز روٹ لینی ہے, دیکھو نا کتنی چمک رہی. دادا جی آپ بھی گاڑی چینج کر لیں, گاڑی چینج کر. یار گاڑی نہیں چینج کر, کیوں دادا جی نہیں لینی ہے اس کے میری لے جائے, جتنی میری لاڈلی بڑی پیاری ہے, اسے میں پسند آ گیا ہوں, میں اسے پسند آ گیا ہوں. دادا جی بہت پرانی ہو گئی ہے, جانے دیں. نہیں یار نہیں, کوئی بات نہیں, اینٹیکس چیزیں بھی ہونی چاہیے. جی. اور دادا جی 5 ماہ میں پاکستانی جو ہے وہ 38 ارب روپے کی چائے کنزیوم کر گئے, اور یہ خبر بھی میں ملا کے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ 45% موبائل کی امپورٹس بڑھ گئی. دادا جی اب ڈیٹا چیک کریں, $500 ملین کے مقابلے میں صرف 5 ماہ میں $750 ملین کے فون امپورٹ ہو گئے ہیں. یعنی کہ تقریباً $2.25 ارب کے فون آ چکے ہیں, اور ابھی 5 مہینے گزرے ہیں جی, 7 ماہ بھی رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے بات جائے گی 2.25 ارب $2.5 ارب تک. اللہ کا نام ہے یار, ملک کے پاس اتنا ڈالر نہیں ہے, آپ کی مہربانی ہے. ایک تو یہ کہ پرانا موبائل جب تک گمے نہیں تب تک میرا مطلب ہے کہ اس کو کرنا کیوں ہے, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب چائنیز جو ہے نا, انہوں نے بھی ایسے ماڈل نکال دیے جس کے اندر بڑی بڑی ایسی کیپیسٹیز ہیں جو کہ ایپل کے اندر ہیں یا سیمسنگ کے اندر ہیں. تو اللہ کے بندوں وہ لے لو, اسٹیٹس کا چکر بنانا پڑا. اپنے ملک کی مدد کرو یار, ہمیں ڈالروں کی ضرورت ہے جی. وہ ہم نے اس طرح پکڑا دیا اس کے ہاتھ میں, اب وہ ضرب بادلہ کو رگڑے گا تو آپ کو تو حصہ نہ ڈالو اس کے اندر, حصے دار تو نہ بنو. فیڈ بیک جلدی سے, ٹائم شارٹ رہ گیا. ارسلان احمد کہتے ہیں دادا جی فیصل آباد کی پاور لومز بحال ہو گئی ہیں, اب ہم یہ سمجھ لیں پکی بال. کس نے کہا؟ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہے. نہیں, کیونکہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا نا بھائی جان, 25% بڑھا نا, ₹3.34 جی. تو کتوں بحال ہونی ہے, یا پھر بجلی چوری کریں گے. اور ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریری فینومینا جو آرڈرز ملے ہیں نا, جس سے یہ خبر دی جا رہی ہے, ٹیمپریری فینومینا خبر دی جا رہی ہے کہ یہ تو اگر آج انڈیا میں ماحول بہتر ہو جائے تو یہ واپس چلے جائیں گے.
جی نور احمد کا میسج ہے. نور اس پہ اگرچہ بات ہو چکی ہے, اب آپ نے میسج لکھ دیا, کہتے ہیں دادا جی بڑی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ 6% LSM کی گروتھ جو ہے وہ ہو چکی ہے. یار پرسنٹیج کا دھوکہ نہیں کھایا کرتے میرا بیٹا. 28% نیگیٹو بھی ہوتی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 18% یار 9.5% اور 8.5% نیگیٹو رہی ہے 2 سال مسلسل. کتنی نیگیٹو ہوگی ٹوٹل؟ 18%, 18.5%. 18.5% ہوگی. ہم ایبسولوٹ ٹرم میں جا رہے ہیں, ہم اس کو دوسری طرح نہیں کر رہے. اب اس 18% کے اندر اگر 6% بہتری بھی آ گئی ہے تو مٹی دیکھے, باقی 12% تو نیگیٹو وہیں پہ کھڑی ہے نا. نہیں سمجھے جی. تو اس لیے ابھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ منتھ کا ڈیٹا ہے. ایک مہینے میں بڑی ہوئی, ایک ہفتے میں بڑی ہوتی ہے, دوسرے ہفتے میں کم ہوئی ہوتی ہے. یہ تو جب ہم ایبسولوٹ ٹرم کے اندر جا کے کوارٹر یا ہاف ایئر یا ایئرلی بات کریں گے تو پھر بات کیجیے گا نا. وہ یہ ہفتے کی گروتھ دکھا گے نا, تو آپ کو اور مجھے دھوکہ دے رہے. آپ کو پتہ نا اصلی جھوٹے, سرٹیفائڈ جھوٹے, سوری سرٹیفائڈ صادق اور امین ہے. جی جی ٹھیک ہے نا, جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہو اگر یہ خبریں درست ہوں, ہمیں اس کے اوپر بلیو کرنے پہ اوپر بڑی خوشی ہو, لیکن کیا کریں, ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ جھوٹ بکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اتنے کے جھوٹ بکتے ہیں کہ آپ کتنوں کو ڈینائی کریں گے, کیونکہ آپ نے تو پڑھ کے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کرنی ہے. وہ جیسے جو منہ میں چاہے آپ بول دینا. جی ان کا تو کہا ہی سب کچھ ہے نا. جی میں نے آپ کو عرض کیا نا, ایک یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للمحدود والمحدود میرے ہتھے چڑھ گئے. کہتا جناب دیکھیں 350 ارب روپے کی جو میٹرو ہے 350 ارب روپے کی میٹرو ٹرین. اچھا جی. ٹرین, اچھا دنیا بھر کے اندر نا پیسنجر ٹرینز کو یا بسز کو میٹرو ہی بولا جاتا ہے. اوکے. ہمارے ہاں وہ اورنج پر ڈالا ہے, ہم نے اورنج ڈال دیا, اورنج چھوڑ دیا. ٹھیک ہو گیا, چلے جی. اورنج ٹرین جو ہے 350 ارب روپے کی. میں کہا مما اتنے ہی رک جا, 350 ارب روپے کتوں ہے؟ 1.6 ارب ڈالر کا پروجیکٹ سی, اور اس ویلے 1 روپے 103 روپے دا ڈالر سی. چلو 105 روپے کا کار لیں, تو یہ تو 165 ارب روپے بنے ہیں. تو کدھر؟ ٹھیک ہے نا, گالا جی. جھوٹ نہ بولے کوئی. نہیں 255 سی, میں کہا چل 100 تو تھلے آیا ہے نا. ارے پتر ہو رہا ہے گا تینوں 150 165 تے پجا گیا آواں گا, پھر دوڑ گیا. ٹھیک ہے, تو فگرز پہ نہ جایا کریں. فگرز پہ ان کی کلیم پہ جایا ہی نہ کریں. یہ دیکھیے, یہ اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد سب سے جو مسئلہ ہوگا وہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ کی ایز اے اسٹیٹ حکومت کی کریڈیبلٹی, اعتباریت ختم ہو جائے گی نا, اس کی بحالی سب سے بڑا مسئلہ ہوگا ان کے جانے کے بعد. میری اس بات پہ نظر رکھیے گا. ان کے جانے کے بعد ریاست کی اعتباریت کی بحالی کے لیے آپ کو 5 سے 7 سال چاہیے ہوں گے. اتنا کہ یہ جھوٹ بک کے جا رہے ہیں اور لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے یار. اور ان سے نہیں, ریاست سے اٹھا ہے لوگوں کا اعتبار کہ ریاست اتنی بھی جھوٹی ہو سکتی. 5 سے 7 سال ان کے جانے کے بعد, اور اتنی دیر میں پھر ان کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا. بھی ان کے آنے کا ٹائم ختم کر دے پروگرام. چلے فیڈ بیک بس اتنا ہی. سامعین کرام, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.